तहज्जुद वो आखिरी मरहम है जिसके बाद ना कोई ज़ख्म सताता है और ना कोई गम रुलाता है। तहज्जुद की तौफीक मिल जाना ही इसकी और इसमें मांगी जाने वाली दुआओं पर कबूलियत की निशानी है। जब मामला अल्लाह पर छोड़ देते हो तो अल्लाह और मामले के दरमियान से निकल जाया करो। वक्त तहज्जुद खामोश आंखों से बहते आंसू और अल्लाह के सामने बैठे बेबस इंसान की फरियादें कभी ज़ाया नहीं होती। जब वो अल्लाह रात के आखिरी पहर तुम्हें मुलाकात के लिए बुलाता है तब वो तुम्हें अपने दर से खाली हाथ नहीं लौटाता। और तहज्जुद पढ़ने से तो अल्लाह भी मिल जाता है। तो ये अल्लाह के बंदे क्या चीज़ हैं। तुम तहज्जुद तक खुद नहीं जाते बल्कि तहज्जुद को तुम तक लाया जाता है। तुम सजदों को नहीं चुनते बल्कि तुम्हें सजदों के लिए चुना जाता है। तहज्जुद रूठे रब को मनाने का वक्त है। तहज्जुद की ताकत। आपकी ज़िंदगी में पढ़ी गई एक तहज्जुद की नमाज पूरी ज़िंदगी बदलने की ताकत रखती है। बस एक अल्लाह राज़ी रहे, दुनिया का मयार तो बदलता रहता है। इश्क़े तहज्जुद। नमाज अगर मोहब्बत है तो तहज्जुद अल्लाह से इश्क़ का एहसास है। अल्लाह हमें नमाज वाली मोहब्बत और तहज्जुद वाला इश्क़ नसीब फरमाए, आमीन। कहीं खौफ है कि अल्लाह देख रहा है और कहीं इत्मीनान है कि अल्लाह देख रहा है। तहज्जुद ऐसा मरहम है जिसके पास हर चोट का इलाज मौजूद है। बस तुम्हें यकीन रखना है, फिर वो ज़ख्म भी भर जाएंगे जो तुम्हें लगता है कि कभी भर नहीं सकते, और वो किस्से भी मुकम्मल हो जाएंगे जो तुम्हें लगता है कि इन्हें कोई मुकम्मल नहीं कर सकता। और मत भूलो तुम्हारा रब सब कुछ कर सकता है, सब कुछ। तहज्जुद की दुआओं के लिए तो 7 आसमानों के पर्दे उठा दिए जाते हैं। तो फिर अल्लाह ऐसे मौजज़े करता है जो ना कभी ज़मीन वालों ने देखे होते हैं और ना आसमान वालों ने। और जब वो तुम्हारी दुआओं पर राज़ी हो जाता है तो वो ये नहीं देखता कि दुनिया उस चीज़ पर मुतमईन है या नहीं, और ना उसको इस बात से कोई फ़र्क पड़ता है कि इस दुआ की कबूलियत में कितनी रुकावटें हैं। वो जब इरादा बांध लेता है तो नामुमकिन की सारी गिरहें अपने आप खुल जाती हैं। जब तुम अपनी नींद कुर्बान करके उससे मुलाकात के लिए उठ खड़े होते हो तो वो तुमसे पहले मुलाकात की उस जगह पर मौजूद होता है और फरिश्तों को हुक्म देता है कि इंतज़ाम करो शुक्र के सिले का, तैयार रखो कुन फयकून का तोहफ़ा। फिर फरिश्ते पूछते हैं, या अल्लाह आज ऐसा कौन सा मेहमान आ रहा है। राज़ी मोहब्बत है कि जिससे खुदा ने मुलाकात करनी हो उसको फिर दर्द देकर वक्त तहज्जुद जगा दिया जाता है। और सुनो, तहज्जुद तो इश्क की नमाज है। यूं ही तो नहीं पा लिया तुमने तहज्जुद का सजदा, कुछ तो ऐसा नामुमकिन है जो मुमकिन होना होगा। अगर वो सब मुकम्मल करने लगे तो कौन सी गर्ज तुमको सताएगी, कौन सा दुख तुमको तहज्जुद तक लाएगा, कौन सा कर्ब फिर तुमको सजदे करने पर मजबूर करेगा। तुम तो भूल जाओगे उसको। तहज्जुद की नमाज तक पहुंच जाओ तो समझ लेना अल्लाह ने अपने करीब कर लिया है। तहज्जुद के नफल बड़े प्यारे होते हैं। इधर इल्तिजाएं, उधर कबूलियत, इधर सजदे, उधर मौजज़े। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ला हासिल को अगर पाना चाहते हो तो तहज्जुद पढ़ा करो, क्योंकि जो नसीब में ना हो इससे तहज्जुद की दुआएं मुकद्दर में ले आती हैं। अगर तुम चाहते हो कि सुकून तुम्हारे करीब हो जाए तो तुम अल्लाह के करीब चले जाओ और तवक्कुल रखो। तुम्हारी हर मुराद, हर फरियाद का जवाब ज़रूर आएगा और तुम्हारे हक़ में आएगा। वो जब तुम्हें खुद तक ले आता है तो तुम्हें तुम तक भी ले आता है। वो आदाबे दुआ उन्हीं को सिखाता है जिनके मुकद्दर में कबूलियत लिख दिया जाता है। और जब वो मौजज़े करता है तो उन मौजज़ों की शिद्दत को बहरा भी सुन सकता है और अंधा भी देख सकता है। ऐसा कोई काम नहीं जो तेरे रब के लिए नामुमकिन है। जब इंसान खुद को गंवा कर अल्लाह पाक को ढूंढने निकलता है
یہ وہ مرحلہ ہوتا ہے جہاں محبتوں کی طلب نہیں رہتی، بس محبت بنانے والے کی جستجو لگ جاتی ہے۔ بات یہ ہے کہ محبت تو سب کو مل جاتی ہے، مگر تڑپ کسی کسی کو نصیب ہوتی ہے، اور جس کو یہ تڑپ نصیب ہو جاتی ہے اس کا نصیب اللہ بن جاتا ہے۔ بس پھر معاملہ کن کی حدود سے بھی آگے نکل آتا ہے، اور جو نہیں ہونا ہوتا وہ بھی ہو جاتا ہے۔ جیسے توبہ قبول ہو جائے تو یاد گناہ بھی ختم ہو جاتی ہے، بالکل ویسے ہی جب اللہ کو تمہارا صبر کرنا پسند آ جاتا ہے تو وہ ہر اس یاد کو تمہارے دل سے نکال دیتا ہے جو تمہیں بے چین رکھتی ہے۔ وہ دل مطمئن کرنے خوب جانتا ہے۔ بے شک بس بے خوف ہو جاؤ اور ان باتوں میں بے پرواہ ہو جاؤ جن کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ کب تک اللہ کے فیصلوں سے منہ موڑ کر بھاگتے رہو گے؟ جس کا اختتام تمہارے بس میں ہی نہیں، اس کو تم زور زبردستی سے بھی بدل نہیں سکتے۔ پھر مایوس مت ہو، دل سے نکلی ہوئی ایک دعا ہر گمان کو یقین میں بدل دیتی ہے، اور اللہ تمہیں خواب تب دکھاتا ہے جب وہ ان کی تعبیر پر راضی ہوتا ہے، ورنہ اگر اس نے تمہیں وہ نہ دینا ہوتا جو تم مانگ رہے ہو تو کیا وہ تمہیں کبھی دعا کی توفیق دیتا؟ تہجد وہ تمام معجزے کروا سکتی ہے جن کے متعلق دنیا والے کہتے ہیں ہم عام انسان ہیں، ہمارے لیے کہاں ہوں گے ایسے معجزے۔ وہ شاید بھول جاتے ہیں کہ وہ رب معجزے کرنے پر قادر ہے، اور وہ ہم عام انسانوں کا بھی رحمان رب ہے۔ نماز تہجد اللہ تعالیٰ کے قرب حاصل کرنے اور اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کی باتیں کرنے کا بہترین وقت ہوتا ہے۔ اللہ پاک کو انسان کا نیند سے بیدار ہو کر اس کے سامنے سجدہ ریز ہونا اور آنسوؤں کے موتیوں سے اپنی التجا، اپنی دعائیں طلب کرنا بہت پسند ہے۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب انسان کو مقام سے نواز دیا جاتا ہے۔ تہجد تو معجزوں کا ایسا آسمانی دروازہ ہے جس سے گزر کر دنیا کے سارے دروازے کھل جاتے ہیں، جس سے گزر کر درد کے مارے اللہ تک پہنچ جاتے ہیں اور ٹوٹے ہوئے دل ہمیشہ کے لیے جڑ جاتے ہیں۔ کس نے کہا کہ اللہ باتوں کا جواب نہیں دیتا؟ کس نے کہا کہ وہ ہماری طرف متوجہ نہیں ہوتا؟ کس نے کہا کہ وہ ہم سے دور ہیں؟ کس نے کہا کہ وہ دعائیں پوری نہیں کرتا؟ وہ پاک ذات، اس نے وعدہ کیا کہ وہ تمہیں دے گا، تم مانگ کر تو دیکھو۔ وہ آسمان کا نور ہے جو رات کے پچھلے پہر 7ویں آسمان تک آتا ہے اور کہتا ہے کہ کوئی ہے مانگنے والا جسے میں دوں، کوئی ہے مجھ سے محبت کرنے والا تاکہ میں اس سے محبت کروں، کوئی ہے جس کے غم میں مٹا سکوں۔ پھر تمہارا مایوس ہونا تو بنتا ہی نہیں۔ جو چونٹی کی گئی سرگوشی کو بھی سنتا ہے تو تمہیں لگتا ہے وہ تمہاری آہو پکار کو نظر انداز کر سکتا ہے؟ وہ سسکی جو زبان سے نکل کر بھی کان تک پہنچ نہیں پاتی، وہ بھی اس تک پہنچ جاتی ہے۔